देवी दुर्गा सर्वे बोला नंदी कुमार हरि हरि बोला।
ব্রজমন রাধা গোবিন্দ ভজিলে লভিবু তু ভজিলে লভিবু পরমানন্দ ভজিলে
ସଚିଦାନନ୍ଦ निराकार निराधारं नीलाद्रिनायक स्वयं अवतारी अवतारं सर्व कारण कारण हो अभिभावक बस चुपचाप बस पाटी करनी परम पूज्यपाद गुरुजन मंडली सम्मानास्पद मोर उपस्थित आगंतुक भद्र समाज परमात्मीय अभिनंदनीय समधर्मी समप्रेमी युवबंधु युव समाज मोर कल्याणमयी ममाराध्या वरेण्या प्रज्ञावादिनी पुराण तुलसी उत्कलयार जलना वृंद परिशेष संस्कृति संपन्न ब्रजराजपुर ग्रामर भविष्यतर बलिष्ठ उत्तराधिकारी पाला देखिबार श्रद्धा नहीं आसीथिबा कई जन श्रद्धेय कुनाकुनी पुओ झियो मोर अभी जहा हो परमात्मा परम ब्रह्म आनंद कंद सचिदानंद चिन्मय घन शरण शरण जगत कारण जगत अधीश्वर ब्रह्मांड ठाकुर विश्व मनोहर सर्वनियम तांकर हेतु कृपा चलित वर्ष परमाराध्या जगज्जननी कृपामयी सकल शक्ति प्रदायिनी गिरिराज नंदिनी परम वंदनिया पर्वतराज तनया पीठाधिष्ठात्री जगदम्बे माँ देवी दुर्गांकर पवित्र पूजास्तव परिप्रेक्षी आयोजित ए वर्षर पाला कार्यक्रम आज यार उद्यापन जामिनी ए परिप्रेक्षी महामानकर प्रथम स्तबक आयोजित सांबत्सरिक सत्यनारायण महानाम यज्ञर चतुर्थ बासर अंतिम बासर पहली पाखुड़ार उपनीत हो सारा पर ये उत्कल ग्रामीण विदग्ध कला पाला साहित्यर कई पद परिचर्या करने आड़े जड़े पालाकार प्रथा व परंपरा को अवलंबन करने जाई सर्वाद प्रभु पदारविंदे आत्मनिवेदन कर सारा पर बा प्रभुर चरणारविंदे भक्ति नैवेद्य को दे सारा पर आम हवा मार्गर मार्गी जन सामंतमान मु आपण मान आगे एक प्रारंभिक भाक्तिक संगीत उद्धार करी नयागढ़ माटीर एकाधार जड़े गायक एवं कवि घरटा खंडपड़ा निकटवर्ती तेंतुलियापल्ली कवि माधवचंद्र सामंतरांग कलमरू अभिरे खाली से कथाटा अधार रही जाइए भ्रमर भावुची राति पाहिब सूर्य उदय हेबे पद्म फूल फुटिब मु पद्म फूल भितर पलैबी अच्छा भ्रमर सीना पद्म फूल भितर रही एक कथा भाविला ये कल्पना मूले काल भावुची भ्रमर राति पाहिब सूर्य उदय हेबे पद्म फूल फुटिब मुझिबी किंतु माँ राति पाहिबा पूर्व दले हाथी से पद्म बन पशिले गोटे हाथी से पद्म फूल को सुंडरे दलिला खाइला से भ्रमर हाथी पेट को जाइए मला कि तू घंटे बसिलु 2 घंटा बसिलु संध्या पूर्व फूल झाड़ी पलैते कहीं जाई पारानी ना ता घ्राणेन्द्रिय ताको मारिला ताहले हाथी स्पर्शेन्द्रिय पाई मला बेले हरिणी श्रवणेन्द्रिय पाई मला बेले पतंग दर्शनेन्द्रिय पाई मला बेले भ्रमर घ्राणेन्द्रिय पाई मला आ गोटे रही गला मीन बा माछ माछ कहीं मरुची बनिश वाला बनिश नहीं गला माँ कंटारे गोटे जीवंता केरांडी माछटे कंटारे लगे देकी पोखरी की नदी में पकईदेला अच्छा जीवंता माछटा से कंटारे लगी खेलुची पानी भितर गोटे बड़ शौल माछ जाऊला बुलिकी देखला कहला अरे हे बढ़िया सद्य खाद्यटीए ये जीवंत केरांडी माछटी आपको छाड़ी किए जीव निरीक्षण कला कहला अरे हे खाई दियंती जे कंटाटा मझे लगी कला कंटाटा सीना मझे लगी जाऊची लांज पटू टे खुंपी देवी ये शौल माछटी गला हे परा लांज पटू खुंपी देला
କେରାଣ୍ଡି ମାଛର ସୁଆଦ ପାଟିରେ ତାର ବାଜିଲା ଯେମିତି ଜିଅନ୍ତା କେରାଣ୍ଡି ମାଛର ଲାଞ୍ଜ ପଟା ସେ ଖାଇଛି ଅତି ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ। କହିଲା ଆରେ ବା ଯଦି ଲାଞ୍ଜଟା ଏତେ ଟେଷ୍ଟି ୟା ମୁଣ୍ଡଟା କେତେ ମିଠା ହେଇନଥିବ। କହିଲା କଣ୍ଟାଟା ତ ମଝିରେ ଲାଗିଛି ଆଉ ଯାଇ ମୁଣ୍ଡ ପଟୁ ଖଣ୍ଡେ ଖାଇନେଲା ଯେମିତି ମୁଣ୍ଡ ପଟୁ ମୂଷା ଖଣ୍ଡେ ଖାଇଛି ଲାଞ୍ଜଠୁ ମୁଣ୍ଡ ପଟୁ ଆଉ ଟିକେ ମିଠା। କହିଲା ଆରେ ଏଇଟା ତ ତାଠୁ ଅଧିକା ଟେଷ୍ଟି ହେଲେ ମୂଳ ଜାଗାଟା ରହିଗଲା କଲିଜାଟା ଏଟା କେତେ ମିଠା ହେଇନଥିବ। ଲୋଭ ସମ୍ବରଣ କରିପାରିଲା କଣ୍ଟାଟା ତ ଲାଗିଛି ତୁ ଲାଞ୍ଜ ପଟା ଖାଇଲୁ ମୁଣ୍ଡ ପଟା ଖାଇଲୁ ସେ ଖଣ୍ଡକ ଛାଡିକି ପଳେଇଥିଲେ ହେଇନଥାନ୍ତା ନା ଲୋଭର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହେଇ ଯେମିତି ମଝି ଖଣ୍ଡକୁ ଗିଳିଛି ତଣ୍ଟିରେ କଣ୍ଟା ଲାଗିଲା ବନିଶବାଲା ଉପରକୁ ନେଇକି ତାକୁ ମାଇ ଜିହ୍ବା ମଧୁର ରସ ତେଣୁ ଅତେବ ଇଏ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଜୀବ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ପାଇଁ ମଲା ବେଳେ ଆମେ ସାଧାରଣ ମଣିଷ 11ଟା ଯାକ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଆମକୁ ଖରାପ ରାସ୍ତାକୁ ଟାଣୁଛୁ। 5 କର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟ 5 ଜ୍ଞାନେନ୍ଦ୍ରିୟ 11 ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମନ ଆମକୁ ଖରାପ ରାସ୍ତାକୁ ଟାଣିଲା। ଆମେ ମରିବାନି ତ ଆଉ ବଞ୍ଚିବା। ଧନ୍ୟ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଲାଳସା ଜୀବ ଜଗତ জীব জগতরে এক তন্মাত্রা বছরে প্রাণী যহি মরে গোটিয়ে গোটিয়ে তন্মাত্রার বশবর্তী হইকি সে মলে পঞ্চ তন্মাত্রা যাহার একত্র তেণু বিদগ্ধ মণ্ডলী মোর আজির প্রারম্ভিক ক্রমরে কহিবার উদ্দেশ্য আপন মনকু বা ইন্দ্রিয়কু সংযম পূর্বক টিকি ঈশ্বরাভিমুখী করন্তু ভগবত চিন্তা চেতনা আনন্তু। আপনক মন যদি আনন্দদায়ক আপন মন যদি প্রফুল্লিত তাহলে জগত আপনকু আনন্দময় লাগিব। মু মৌসাঙ্কু দেখিলি জনে কলাকার মৌসা মু শ্রদ্ধারে দ্বিপদ কথা কহিলা বেলে মোর যদি ভাল পাইবা মৌসাঙ্ক প্রতি থিব মৌসাঙ্কর ভাল পাইবা নিশ্চিত ভাবে মো প্রতি রহিব। আপন যদি জনকু ভাল পাইবে সে নিশ্চিত অনুরূপ আপনক প্রতি তার বিদ্বেষ মনোভাব আসিব কি না। তেণু আপনক মন যদি তাঙ্ক প্রতি অছি ভাল তাঙ্ক মনটা মধ্যে অনুরূপ আপনক প্রতি ভাল রহিব। গোটিয়ে মিনিট গোটে কথা কইকি হরিবোল পকেই জনে রাজা ধর্মপরায়ণ প্রজাবৎসল রাজা সেদিন সান্ধ্য ভ্রমণরে বাহারলে পাখরে গোটে বজার বড় বজারে যাই পৌঁছিলে। বজারে তবে দেখিলে দোকানী ভাই মানে খুশি হয়ে গেলে কহিলা হে আজি রাজা কোন এমতি গোটে সান্ধ্যকালীন ভ্রমণরে আসছেন। সমস্তে হাত যোড়ি নম্রতা পূর্বক রাজাঙ্ক প্রতি যথা সম্মান জ্ঞাপন কলা বেড়ে কিন্তু জনে আজ্ঞা দোকানী গোটে বিরাট চন্দন কাঠর দোকান করেছি কোটি কোটি টঙ্কার চন্দন কাঠ সে রাজাঙ্কু দেখিকি নাক টেকিলা ভ্রুকুঞ্চন কলা আসনରୁ উঠিলানি কি রাজাঙ্কু টিকে হাত যোড়িলানি। সমস্ত দোকানী ভাই মানে রাজাঙ্কু যথা সম্মান জনাইলা বেড়ে এড়ে বড় চন্দন কাঠর বেপারী বলি কোন রাজা ভাবিলে তা মনের অহংকার কিরে সে কথা পদে তো ন কহিলা নাই আসনରୁ উঠিলানি টিকে সম্মান বি জনাইলা। রাজাঙ্ক মନରେ সে কথা রহিলা। রাজা রাজদরবারକୁ ফেরিলে মন্ত্রী কি ডাকিদেলে কলে মন্ত্রী গোটা কথা শুনি আজি সন্ধ্যা বেড়ে মু বজার বুলিবারে যাইথাই সবু দোকানী মানে মতে যথা সম্মান জনাইলা বেড়ে সে যে বজার মঝিরে বড় চন্দন কাঠ দোকান করিছেন সে লোকটি কাইকি মতে দেখিকি নাক টেকিলা। କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ତାର ବାଲ୍ୟ ବନ୍ଧୁ ପିଲା ବେଳେ ଆମେ ସାଙ୍ଗ ହେଇକି ପଢୁଥିଲୁ କାଲି ମୁଁ ବୁଲିବା ଛଳରେ ୟାର କାରଣଟା ଖୋଜି ନେବି। ପରଦିନ ପ୍ରତି ସରୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ପରା ବଜାରକୁ ବୁଲି ଗଲେ ବାଲ୍ୟ ବନ୍ଧୁ ଦୋକାନୀ ନିକଟେ ଯାଇ ପରା ପହଞ୍ଚିଲେ। ତା ପରଦିନ ମନ୍ତ୍ରୀ ବୁଲିବା ଆଳରେ ଯାଇକି ସେ ଦୋକାନୀ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଦେଖିଦେଲା କହିଲା ଆରେ ହେ ହେ ହାତ ମିଳେଇଥିଲେ ପୁରୁଣା ବନ୍ଧୁ ପିଲା ବେଳର ସାଙ୍ଗ ଭଲ ତୁ ତ ବଡ ଲୋକ ମନ୍ତ୍ରୀ ହେଇଗଲୁ ତୋର ଆଉ କଣ ଅଛି। କହିଲା ଆରେ ତୁ କୋ ଅଭାବ ତୁ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ଚନ୍ଦନ କାଠର ଦୋକାନ କରିଛୁ। ଉଭୟ କଥାବାର୍ତ୍ତା ସମୟରେ ମନ୍ତ୍ରୀ କଥାଟି ପଚାରିଲେ କହିଲା ରେ ସାଙ୍ଗ ଗୋଟେ କଥା କହିବି କାଲି ରାଜା ବଜାରକୁ ବୁଲିବାକୁ ଆସିଥିଲେ ସମସ୍ତେ ରାଜାଙ୍କୁ ଦେଖି ଖୁସି ହେଲା ବେଳେ ତୋର କଣ କି ରାଜା 5-50 ହଜାର ଖାଇଛ କାହିଁକି ତୁ ରାଜାଙ୍କର ପ୍ରତି ତୋର କଣ ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ। କହିଲା ଆଚ୍ଛା ତୁ ତ ସାଙ୍ଗ ତୋତେ କଣ ଲୁଚେଇବି କହୁଛୁ ମୁଁ ରାଜାଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ
कहीं खुशी नुहे टे शुण ये देख मो दुकान कोटी कोटी चंदन काठ कोटी कोटी टंकार चंदन काठ थुआई कहीं थुआई ना गत वर्ष जो फाइलिनी बात्या थिला चंदन काठ जंगल भुसुड़ी उपुड़ी गला नीलाम है सस्तार चंदन काठ मिलला मु देखिली जदि जेकोसी परिस्थिति रे ये चंदन काठ मु किनी दिए मो भविष्य प्रचुर लाभवान हेबी तेणु धार करज करी ऋण करी लक्ष लक्ष टंका ऋण करी समस्त चंदन काठ मु किनी देली चंदन काठ सीना किनी देली किंतु आशानुरूप चंदन काठ बिक्री होनी दिन कु दिन ऋण भार सुधु को आनी चंदन काठ किनी चंदन काठ आशानुरूप बिक्री होनी दिन को दिन ऋण भार बढ़ी 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 मत एमती चिंतार पकईदेला राति निद होनी खाइबा भोक भी लगुनि चिंतार सहीगला मोर एकमात्र गोटे बाट समस्त चंदन काठ बिक्री हो गले मु ऋण मुक्त हेबी किंतु चंदन काठ तो एककालीन बिक्री हो पारिबनी गोटे कथा हेले चंदन काठ बिक्री हबो कौ कथा ना राज्य रे परंपरा अच्छी जो राजा एठी मरंती समस्ते चंदन काठरे पोड़ा होती चंदन काठरे संस्कार होती मु सबु बेले भाबुची ए राजाटा जदि अकाल रे मरी जानता मो चंदन काठ बिक्री हे जानता ये राजाटा मरुनी मो मुंड बिंधा बढु तेणु जनकर भलो पाइबा नथिले आउ जनकर भलो पाइबा आसीबो तेणु सन्थ मंडली मन को ईश्वराभिमुखी करंतु से मन आपण ईश्वर साक्षात स्वरूप पलटि जीव से इंद्रियाण मनोचास्मी से इंद्रिय रूपी भगवान नारायण आज शेष जामिन ऋणीभूत समवेत समस्त मंगल वर्धन करंतु आनंद प्रदान करंतु सुख समृद्ध भरी दियंतु बोलंतु सर्वे आनंदे कबार हरि पालार शेष जामिनी बाबू माने उपस्थित कई गोटे पुराण कथा मु आलोचना करुची गोटे पद आग छांद उद्धार करुची एठी मो कथा वस्तु आउ मु छांदटी आरंभ कला परे आपण माने जानि नेबे जे कथा कुवाडी की जीवो कवि ए माटी रो गर्भ गौरव उत्कल घंट जदुमणि महापात्र बहेला राघव विलास पूर्व देवता और बड़ी दास बाबू
आज तुम ब्रेक छिड़ब बसिकी बसार टे शुण कवि उत्कल घंट यदुमणि महापात्र बही राघव विलासर मु गोटे पद आनी से दिन कथा दशानन सम्राट रावण लंका सिंहासन रे उपवेशन करी ठीक एतिकी बेले दूत जाई रावण पाखरे पहुंची गला पूर्व देवता सर्वरी भर्ता गे दूत वार्ता कला प्रकाश पूर्व देवता देवता मानकर पूर्व देवता मानकर बड़ भाई राक्षस कुलर चंद्र दशानन रावण बसी सिंहासन उपरे पहुंची गला जने दूत बाबा कौन संवाद किछि अछि कौन हला दूत कौन कहवा चाहू तू कहला मणिमा अशोक बने शशोके थिबा बधु बंधु सिंधु कूले प्रवेश अशोक बाटिकारे थिबा अशोक कूले अशोक कानन रे शशोके थिबा शोकर सहित थिबा बधु बंधु बधु एवं मृता सीता तांकर बंधु स्वामीर बंधु कौन जगन्नाथ दास भागवत कहले कहले पत्नीर बंधु स्वामी निज देशर बंधु महाराज ए बालक बंधु पिता माता चक्षुर बंधु चक्षु मां सीतांकर बंधु प्रभु राम वर्तमान सागर कूलर से पार्श्व पहुंची गले युद्ध ପାଇଁ प्रस्तुत हेले हास्य रसरे भासी भासीला दशग्रीव सुनी देला परे ठो ठो ही कसिला रावण तो हसटा होउची तो कम बुटे बुटे तो हसै विशेष घोषणा दाशरथ परिडा कुंजवन एवं शुभ परिडा कुंजवन गायक महाशंकर कला साहित्य आलोचना मुक्त होई 25 कोटी भारतीय मुद्रा पुरस्कृत करछन। अच्छा हो भयो दाशरथ बाबू एवं शुभम बाबू 25 टका दैछंदी ये साहित्य प्रति ये अनुरक्ति ये संगीत प्रति अनुराग सेमति रहु महाप्रभु सत्यनारायण भगवती देवी दुर्गा तांकर व्यक्तिगत जीवन पारिवारिक जीवन मंगलमय करंतु आनंद प्रदान करंतु बोलम तो सर्वे आनंदे कबा हसिला से दिन रावण निर्बोध को अधिकार अरे राम युद्ध करबा को आसीबो पुनी मो संगरे असंभव हेई न पारे से एथि पई आसीची ना कोथि पई ना नारी बिहुने बारिधिनी रे तनु झासीबो बोली आसी थिबो ता स्त्री सीता को मुने आसीची स्त्री रो विच्छेद सही न पारी समुद्र जल रे आत्म विसर्जन करबा पई आसी र र र जा कहि दबु जदी बा से धृष्टता नै आसीची से फेरी जाऊ से कासिनी रहम कथा पर्याख्यान जदि से आसीची जा कहि दबु से फेरी जी कारण तार सच्चास नाही मो सहित युद्ध कला बेला जा कहि कहि दबु से सेई छु पळैबो आव आसीबनी आजी ए क्वाड जो देवी जाबी मु से गाई राम को कह जा देखो केमती साहित्य राघव विलास पद गला ये होची जानकी वल्लभ विलास गोकुलानंद पट्टनायक राम को कह जा आम को जी राम को जाऊ संग्राम को देखंतु केमती सुंदर शब्द संयोजन राम को कह जा आम को जिनी पारिबो नाही ग्राम को जाऊ संग्राम को आउ करिबो नाही जा पळेबो से पळेबो कहि दबो पळेबो से कासनी उडा सैन्य नै आसी र र र र दूत कहि लाग्या से कोडे एका आसीची किछि सैन्य नै के आसी र र र को सैन्य से टाणुआ आनीची की अच्छा सैन्य किए उडा मांकड़ र गोटे पर कहूनो एको कारण कोन 3 घंटार कथा धाड छाड़ दो अच्छा मांकड़ आनी सैन्यता संगे से माने कोन खांती डाल पत्र खाई कि योद्धा हलानी युद्ध करिवो
ଜାତିରେ ବାନର କ୍ଷିତିରେ ହେବେ ବୀରରେ ପତର ଆହାର ମାତର ଭାତର ନାହିଁ ଦେଖା। ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ସାହିତ୍ୟ, ପତର ଆହାର ମାତର ଭାତର ନାହିଁ ଦେଖା, ଜାତିରେ ବାନର କ୍ଷିତିରେ ହେବେ ବୀରରେ ଲେଖା। ଇଏ ସାହିତ୍ୟ ତାଙ୍କ ଦୋକାନରେ ମିଳିବନି, ଜମା ନୁହଁ। ଆର ଜଗତସିଂହପୁର ବ୍ରେକ୍, ତମ ପାଲାରେ କଣ ଅଛି ଆମେ ଜାଣିନୁ ନା ନୂଆ ପାଲା ହଉଛି ତମ ସାଙ୍ଗରେ? ଭଗବାନ ଟିକେ ସୁର ଦେଇଛନ୍ତି, ସେଇଥିରେ ତମ କାରବାର ଟିକେ ଦି ପଇସା ହଉଛି, ନହେଲେ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା, ଜାତିରେ ବାନର କ୍ଷିତିରେ ହେବେ ବୀରରେ ଲେଖା, ପତର ଆହାର ମାତର ଭାତର ନାହିଁ ଦେଖି କହିଦେବୁ ସେ ପଳେଇବ। ଯେତେବେଳେ ରାବଣ ତିରସ୍କାର କଲା, ଏତିକି ବେଳେ ସେଇ ସଭାରେ ଜଣେ ହାତ ଯୋଡି ଠିଆ ହେଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ମା, କିଏ ଠିଆ ହେଲା, କାହିଁକି ଠିଆ ହେଲା, ଠିଆ ହେଇକି କଣ କହିଲା? ହାତ ଯୋଡି ଦେଇ ଠିଆ ହେଲେ ସେ ଜଣ, କହିଲେ ବଡ ଭାଇ ମୋ କଥା ଟିକେ ଶୁଣ। ବଦତି ଅନୁଜ ପବନ ବେଶୀ ବଜା, ସେଥିରେ ସମୟ ଜମା ନିଏ ନା। ବଦତି ଅନୁଜ ପବନ ତନୁଜ ଗମନୁ ଯାଇଛି ଦେଖା। ଯେ ଠିଆ ହେଲା ବିଭୀଷଣ, ହାତ ଯୋଡି ଦେଲା, କହିଲା ଭାଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ମା, ପୁରାଣର କଥା, ସାନ ଭାଇ ହେଲେ ବି ବିଭୀଷଣ ହାତ ଯୋଡିକି ଠିଆ ହେଲା। ଆପଣ କାହାକୁ କଣ କହୁଛନ୍ତି ଫେରି ଯିବା ପାଇଁ? ସିଏ ତାଙ୍କ କଥା ଛାଡି ଦିଅନ୍ତୁ। ବଦତି ଅନୁଜ ପବନ ତନୁଜ ଗମନୁ ଯାଇଛି ଦେଖା। ଯାହାଙ୍କର ସାଧାରଣ ଗୋଟେ ଦୂତ ପବନ ନନ୍ଦନ ହନୁମାନ ଆସିଥିଲା ଲଙ୍କା, ଏବେ ସେ କ୍ଷତ ଶୁଖିଲାଣି। ଯାହାର ଦୂତଟେ ଆସିକି ଏତେ ବଡ ଅଦ୍ଭୁତପୂର୍ବ କ୍ଷତି କରିଦେଇକି ପଳେଇଲା, ତମେ ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କହୁଛ ଫେରିଯା? ଟିକେ ଚିନ୍ତା କର ବଡ ଭାଇ। ଲଙ୍କା ମହାନାଟକର ଗୋଟେ ଶ୍ଲୋକ, ଲଙ୍କା ଦଗ୍ଧଂ ବନଂ ଭଗ୍ନଂ ଲଙ୍ଘିତାଶ୍ଚ ମହୋଦଧି ଯତ୍କୃତେ ରାମ ଦୂତେନ ସରାମ କିଂ କରିଷ୍ୟତି। ଯାହାର ଗୋଟେ ଦୂତ ଏତେ ବଡ ସାଗରକୁ ଡେଇଁ ପାରିଲା, ଯାହାର ଗୋଟେ ହୁଏତ ସାଧାରଣ ପ୍ରହରୀଟିଏ ହେଇ ଏତେ ବଡ କାଣ୍ଡ ଭିଆଇ ପାରିଲା, ଲଙ୍କାକୁ ପୋଡିଦେଲା, ଅକ୍ଷୟ କୁମାରକୁ ମାରିଦେଲା, ତା ଦୂତ ତ ଏତେ କଥା କରି ପକେଇଲା। ଯତ୍କୃତ ରାମ ଦୂତେନ ସରାମ କିଂ କରିଷ୍ୟତି। ସେ ରାମ କଣ କରିପାରିବେ ଚିନ୍ତା କରିଛନ୍ତି ତ? ପୁଣି ବିଭୀଷଣ କହିଲା, ସେ ରାମ କୋଉଠି? ହେ ରାବଣ ତମେ କୋଉଠି? ସେ ରାମଙ୍କର ସ୍ଥାନ କୋଉଠି? ରାବଣ କୋଉଠି? କଣ କହିଲା? କହିଲା ଯଦନ୍ତରଂ ବାୟ ସବୈନେତୟୋ ଯଦନ୍ତରଂ ବାୟ ଶତ୍ରୁଗାଳୟୋ ଖଦ୍ୟୋତ ମାର୍ତଣ୍ଡୟୋ ଯଦନ୍ତରଂ ତଦନ୍ତରଂ ତେର ଘୁନନ୍ଦନସ୍ୟ। ମୋ ଦାସ ବାବୁ, ପାଲା ଟିକେ ଆଜି ଧ୍ୟାନରେ ଶୁଣ। ପାଲା ଏତେ ହାଲକା ହେଲେ ହବନି। ରେଟ ତୁଟେଇଲା ବେଳକୁ 10,000, ପାଲା କାହିଁ?
আচ্ছা যদন্তরং বায় সবৈন্যতেয় কোউঠি সাধারণ গোটে কাউ কোউঠি খগবতী গরুড় যদন্তরং সিংহ শৃগালয় বন কোউঠি শৃগাଳ কোউঠি মৃগরাজ সিংহ কোউঠি জুଳୁଜୁଳିଆ ପୋକ କୋଉଠି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଏମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଯେମିତି ବହୁତ ଅନ୍ତର ତଦନ୍ତରಂ ତେ ରଘୁନାଥ ତୁ ରାବଣ ଆଉ ରାମଙ୍କ ଭିତରେ ସେତିକି ଅନ୍ତର ଶୁଣିଦେଲା ପରେ କ୍ରୋଧାନ୍ୱିତ ହେଇଗଲା ରାବଣ କହିଲା କିଏ କିରେ ସେଇଟା ପଛରୁ ମତେ କହୁଛି ବୁଲିକି ଅନେଇଲା କହିଲା ଏତେ ସାହସ ରାବଣ ଭଳି ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱକୁ ତୁ ନୀତି ଶିକ୍ଷା ଦବୁ କେଶରୀ ଗର୍ଭ ସେଇ ରାଗ ହେଲା କେଶରୀ ଗର୍ଭ ଆପଣ ମାନେ ବସିଛନ୍ତି ବୋଲି ମୁଁ ଟିକେ ଟାଣୁଆ କରୁଛି ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ରହ କାରଣ ସେଦିନ ମୋ ଗୁରୁ ଭାଇ ଯାଇ କହେ ଆମର ଯୋଉ ନରସିଂହପୁର ଗୁରୁ ଭାଇ ଆମର ବସିଛ ଗୁରୁ ଭାଇ ମାନେ ଭିନ୍ନ ଦୃଷ୍ଟିରେ ନୁହଁ ଗୁରୁ ତାଙ୍କ ନାଁ ତ ଗୁରୁ ଆମେ ଗୁରୁ ଭାଇ ଡାକୁ କହିଲେ ଜେନା ଭାଇ ନାଗାନନ୍ଦ ହେଲାନି ବୋଲେ ମତେ କହିଲନି ମୁଁ କାହିଁ କରିଥାନ୍ତି ତେଣୁ ମୁଁ ଜାଣିନେଲି କାରଣ ଯେହେତୁ ଆଗରୁ ଆପଣଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଆସିଛି ଆପଣମାନଙ୍କର ରୁଚି ଏବଂ ଆପଣମାନେ ଇଏ ପାଲାରେ କେତେ ଧୁରିଣ ଆପଣମାନଙ୍କର ସାହିତ୍ୟର ଯୋଉ ପ୍ରବେଶ ତାକୁ ପାଲାକାରକୁ ଉତ୍ସାହ ଯୋଗେଇଥାଏ ଆଉ ଥରେ ଆସିଲେ ସେ କଣ ପାଇଁ ଏଠିକି ଆସିବ କଣ ଶିଖିକି ଆସିବ ତାର ସେ ଚିନ୍ତାଟାକୁ ସେ ବଢେଇଥାଏ କାରଣ ଆପଣମାନେ ହିଁ ଆମ ପାଇଁ ବଳ ଆପଣମାନେ ଖୁରାକ ଆମକୁ ଦିଅନ୍ତି କେଶରୀ ଗର୍ଭୁ ଭବି ପରା ଭବି ଶିବାରେ ହେବାରେ ପାଞ୍ଚଇ ଜବନ ଦେବନ ବାସିର ଚରଣେ ଜବନ ଦେବନ ବାସିର ଚରଣେ ଶରଣରେ ଦିଅ ଭିସା ମହିରା ବଣେ ମହିରା ବଣେ ମହିରା ବଣେ ମହିରା ବଣେ ମହିରା ବଣ ଆଜ୍ଞା ଦେଲା ମହିରା ବଣେ ମହିରା ବଣେ ଇଏ କରନ୍ତୁ ଭାଗର ଧରି ସଭାରେ ରାବଣ କହିଲା କିଏ ଗୋଟେ ପଛରୁ ମତେ କହୁଛି ବୁଲିକି ଅନେଇଲା କହିଲା କେଶରୀ ଗର୍ଭୁ ଉଦ୍ଭବି ପରା ଭବି କେଶରୀ ଗର୍ଭୁ ସିଂହିକା ଛୁଆରୁ ସିଂହୀ ଗର୍ଭରୁ ଗୋଟେ ଶୃଗାଳ ଗୋଟେ ବିଲୁଆ କେମିତି ଜନ୍ମ ହେଲା କି ତୁ ମତେ ନୀତି ଶିକ୍ଷା ଦଉଛୁ କେ ଅଛରେ এইটাকে এ সভারু পদাঘাত দেখি বাহার কর যাই তু আও মতে নীতি শিক্ষা শুনা উঠিলে তাকে পঠেইল ভিডিও আজ্ঞা মা ইয়ে সংসারে ভাল কথা কহি সৎ উপদেশ দেইকি মধ্য অনেক চরিত্র তড়া খাইছেন ভাল পরামর্শ ভাল কথা বুঝেইলা তা বাপাকে সেদিন প্রহ্লাদ কেতে কষ্ট সহিনি শেষরে হিরণ্যকশিপু তাকে হাতি দ্বারা চকটেইলা সর্পদংশন করেইলা নিয়ারে পকেইলা পর্বতরু গড়েইলা ভাল কথা কহিকি কেতে কষ্ট পাইছন্তি প্রহ্লাদ ভাল কথা কহিছন্তি বিভীষণ তড়া খাইলে ভাল কথা সেদিন দুর্যোধনকু কহিলে বিদুর কলে হে মহামানী দুর্যোধন 5টা গাঁ দেই দিয়ে রে এটাকে বাহার কল ভাল কথা কহিলে সেদিন কলি যুগরে ভক্ত কবি দীনকৃষ্ণ দাস তৎকালীন গজপতি রাজা পুরুষোত্তম দেব দীনকৃষ্ণ দাস রসকল্লোল লেখি সারলা পরে রাজাকে নেই দেখাইলে রাজা কহিলে দীনকৃষ্ণ গোটে কথা আমার রখিব এই যে রসকল্লোল বহি লেখিল ইয়ার ভণিতা ভণতি পদ লেখি দিও পুরুষোত্তম দাস পুরুষোত্তম দেবঙ্গ নারে এই কথা হে গজপতি মহারাজ এতে শ্রম করি কি কবি তার কবিত্বকু জনমানসকু আনিমার প্রচেষ্টা করিছি ইয়ে বহি পুনি মু আপনার নাঁরে করদেবি নারে কে অছ ইয়ে দীনকৃষ্ণ বাহার কল পুরী ঢেঙ্কার নিকটবর্তী ব্রাহ্মণী নয় আপন মানকর বৈতরণী নয় ব্রাহ্মণী নদী নিকটরে গোটে গাঁ এক ঘর কিয়া এবে বহুত লোক সেই গোটে পঞ্চায়েত হয়ে গেল বাস চন্দ হলে সংসারে ভাল কথা কহিকি মধ্য তড়া খাইছেন আজ বিভীষণ রাজ দরবার বাহারিবা পূর্বরু কলা যাউছি হেলে ଯିବା ପୂର୍ବରୁ କହିଦେଇ ଯାଉଛି ହେ ରାବଣ ତମେ ବିଶ୍ଵବାନନ୍ଦନ ବ୍ରହ୍ମାର ଚତୁର୍ଥ ପୁରୁଷ ଅନେକ ସମାଜରେ ତମକୁ ଲୋକ ସମ୍ମାନ ଦିଅନ୍ତି ତମେ ମହାଜ୍ଞାନୀ କିନ୍ତୁ ଏଭଳି ଗୋଟେ କର୍ମ କରିଛ ବଞ୍ଚିଥିଲେ ବି ତମେ ମରିବା ସଙ୍ଗେ ସମାନ ହେଇଗଲ ଏତିକି କହିଦେଇ ବାହାରିଲେ କହିଲେ ବଞ୍ଚିଥିଲେ ବି ତମେ ମରିବା ସଙ୍ଗେ ସମାନ ରାବଣ କହିଲା କଣ କହିଲୁ
ନା ଖାଲି ତମେ ନୁହ 14 ଜଣ ଲୋକ ବଞ୍ଚି ଥିଲେ ବି ମରିବା ସଙ୍ଗେ ସମାନ। କୋଉ 14 ଜଣ? ପାଲା ଭିତରେ ଟିକେ ସାମାଜିକ ଚେତନା ରହିବା ଦରକାର। ଟିକେ ଟିକେ କୋଉ 14 ଜଣ ବଞ୍ଚି ଥିଲେ ବି ମରିବା ସଙ୍ଗେ ସମାନ? ଗୋସ୍ୱାମୀ ତୁଳସୀ ରାମଚରିତମାନସ କଣ ଲେଖିଲେ? କୌଲ କାମ ବସ କୃପନ ବିମୂଢା, କୌଲ କାମ ବସ କୃପନ ବିମୂଢା, ଅତି ଦରିଦ୍ର ଅଯଶୀ ଅତି কুঢ়া, সদা রোগ বশ সততঃ ক্রোধী, বিষ্ণু বিমুখ শ্রুতি সন্ত বিরোধী, তনু পোষক নিন্দক বখানি, জীবিতে সব সম 14 প্রাণ, জীবিতে সব সম 14 প্রাণ। ये 14 जन लोक आज्ञा बंची थिले भी मरिबा संगे समान। कौ 14 जन गण प्रथमे कहले कौल, कौल माने भाई मान काला नुरे कला जाग सुबुने। कौल माने जे निशाग्रस्त, जे निशासक्त, जेते चेष्टा कले भी से निशा को छाड़ी पारे ना, से निशा को खाए ना, क्रमे निशा को खाई जा। समाज रे जनकर प्रतिष्ठा अछि, समाज रे जनकर अभिजात्य अछि, किंतु सी कुप्रवृत्ति रे पड़ी गले। आपण सिना तांका आगरे कहि पाइलेनी, पछरे कहिबे कहिबे ना। निशा सेवन रे सात्विक विचार, हिताहित ज्ञान नाश, प्रत्यक्ष नहिले परोक्ष निंदन्ति, नाना व्याधि करे। देखंतु कवि कान्हचरण पत्री, निशा सेवन रे सात्विक विचार, हिताहित ज्ञान नाश, प्रत्यक्ष नहिले परोक्ष निंदन्ति, नाना व्याधि करे। भाई मान आमे सेथुरु टिके दूरे रहिबा। आगरे सिना कहि पाइलेनी, कहु नथले, पछरे त आमे कहिबा सेही लोकटा एते भलो पाला करथला। आम भाई जणे सोशल मीडिया रे आपण सुनिथिबे, जा हो एबे आरोग्य हेई भगवान कर आशीर्वाद और आरोग्य हेई एठी तो पाला करके जाइछंदी। आमे समस्ते महाप्रभुଙ୍କ पाखरे प्रार्थना करिबा, आउ से द्वितीय थर ए भीतर को नवासी पुनी भलो काम रे भलो गाय हे तो पुनी थरे पाला राज्य को फेरंतु, से मंद प्रवृत्ति भीतर को नवासंतु। भगवान एते कि तांकु सद्बुद्धि दियंतु, कारण आम पीढ़ी रे से गाय आज्ञा आज्ञा आज्ञा। तेणु महाप्रभु तांकर कल्याण करंतु। तेबे निशा सेवन रे सात्विक विचार, हिताहित ज्ञान नाश, प्रत्यक्ष नहिले परोक्ष निंदन्ति, नाना व्याधि करे ग्रास। तेणु जे निशाग्रस्त से बंची थिले भी मरिबा संगे समान। द्वितीय कामी, कामनार विनाश रे दुखर विनाश, जे इंद्रिय संयमी नुह से बंची थिले भी मरिबा संगे समान। कौल काम बस कृपण, तू तो गोटे अर्थ करिबो। कृपण माने जी निजस्व रोजगार, निजस्व रोजगार तो आमर तो किछि नाही, सबु देला वाला सी, आमे तारी जिनिस ताको अर्पण करके दानी देखौछे नाई। आज्ञा जी स्वतःप्रवृत्त भाव रे भगवान को खुशी रे किछि न दिए, हजारे धन थिले भी जदि भगवत काम रे तार 2 पैसा लागेनी, से पाळभूत संगे समान। पाळभूत माने हाँ ठीक अच्छे। बाईगण कियार आपण गोटे करंतिनी, कोन ताऊ कहंती, हुरुडा। हुरुडा आपण भाषा रे हुरुडा बा पाळभूत। जदि षंढ देखिबे कि गोटे मनीष ठिया है, अच्छा सी खरा वर्षा सही बाईगण कियारी जगिला, गोटे बाईगण से चाखिची, केते कष्ट सही कि आपण को कियारी से जगिला। तेणु धन अर्जनटी सुव्यय केवल, धन सुव्यय केवल, अजथारे जगी कि पाइबु से धन को जगिबु, गोटे टंका कोठी भलो काम रे लगेइबुनी, से तो धन जो धन आमे रोजगार व्यय करि पालेनी, से आम धन की। तेणु कृपण हो ना। कौल काम बस कृपण विमूढ़, मूढ़ माने मूर्ख, अति दरिद्र, जे चिर दरिद्र से भी बेले जीवन को धिकार धिकार करे। कहीं प्रभु एमते जीवनटा देले मंची मरिबा संगे समान। अति दरिद्र अजस, जे जसहीन हो गला, कीर्ति चंद्र जार कलंक लागी गला, से मरिबा संगे समान। आज पर्यंत जदि से घटना धरा पड़ी न थांता, आज पर्यंत तथागतित आत्मघोषित भगवान को आमे भी मुंडिया मारु थांते,
କାରଣ ସିମେଣ୍ଟ ଗାଈରୁ କ୍ଷୀର ଝରୁଥିଲା, ପାଦର ବି ମକରନ୍ଦ ବହୁଥିଲା। କାରଣ ଆଜ୍ଞା ମା, ଆମେ ବି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭଗବାନ ବୋଲି ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରି ଥାନ୍ତେ ଯଦି ସେଦିନ ହୋଟେଲ ଗୋଲକୁଣ୍ଡାରେ ସେ ଧରା ପଡି ନଥାନ୍ତା। କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ, ଯିଏ କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଭଗବାନ ହେଇଥିଲା, କିଛି ଦିନ ପରେ ସେ ଝାଡପଡା ଜେଲରେ ରହିଲା। ତେଣୁ ସେ ଯୋଉ ଯଶ ପଳେଇଲା, ସେ ମରିବା ସଙ୍ଗେ ସମାନ। ଅତି ବୁଢା ସେଦିନ କହିଥିଲି, ଅତି ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ, କାହିଁ ପ୍ରଭୁ ଆଉ ବଞ୍ଚେଇଛୁ, ଆର ପାରିକି ନେଇଯା, ସେ ମରିବା ସଙ୍ଗେ ସମାନ। ତନୁ ପୋଷକ ଯିଏ କେବଳ ନିଜେ ବଞ୍ଚେ, ନିଜେ ଖାଏ, ଅନ୍ୟ କଥା ଚିନ୍ତା କରେ ନା, ସିଏ ବଞ୍ଚିଲେ ବି ମରିବା ସଙ୍ଗେ ସମାନ। ତନୁ ପୋଷକ ନିନ୍ଦୁକ, ମା ମାନେ ଝିଅ ମାନେ ଟିକେ ଶୁଣ, ଯିଏ ପରର ନିନ୍ଦା କରେ ସିଏ ବଞ୍ଚିଥିଲେ ବି ମରିବା ସଙ୍ଗେ ସମାନ। ଗାଁ ଗହଳିରେ ଆପଣ ମାନଙ୍କ ଭିତରୁ କେତେକ ମା ମାଉସୀ ଥିବେ, ସେ ଗୋଟେ ଅଭ୍ୟାସଗତ ନିନ୍ଦୁକ। ପର କଥା ଶୁଣିକି ଅନ୍ୟକୁ 5କୁ 7 କହିକି ଲଗେଇ କଳି କରିବା ତାଙ୍କ ପ୍ରବୃତ୍ତି, ନାଇଁ କି ଆଜ୍ଞା? କିଛି ଅଭ୍ୟାସଗତ ବିଶୃଙ୍ଖଳିତ ଥାନ୍ତି, କିଛି ଅଭ୍ୟାସଗତ ମିଛୁଆ ଥାନ୍ତି, କିଛି ଅଭ୍ୟାସଗତ ପରନିନ୍ଦୁକ ଥାନ୍ତି। যে জন পর নিন্দা করে, জন পর নিন্দা দেবতা ন পূজিছে। যে জন পর নিন্দা করে, দেবতা পূজিবি নতরে। পরনিন্দা ଆପଣ କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ କାହାର କରିବେନି। କିଛି କିଛି ଆମେ ଅଭ୍ୟାସଗତ ପରନିନ୍ଦୁକ ଥାଏ, ଟିକେ ପରନିନ୍ଦା ନ କଲେ ଆମ ଭାତ ହଜମ ହବନି। ଆଜ୍ଞା ମା, ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ କଥା କହୁଛି, ମା ମା ଟିକେ ଶୁଣ। ଜଣେ ରାଜା, ଗୋଟେ ମିନିଟ୍, କାରଣ ପ୍ରତିଟି କଥାର ସମାଜର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଜଣେ ଧର୍ମପରାୟଣ ରାଜା, ପ୍ରଜାବତ୍ସଳ ରାଜା, ଦିନେ 7 ଜଣ ବ୍ରାହ୍ମଣ ନନାଙ୍କୁ ଅତିଥି କଲେ ତାଙ୍କ ଦରବାର। ବ୍ରାହ୍ମଣ 7 ଜଣ ନନା ଆସିଲେ, ତାଙ୍କ ଖୋଲା ଆକାଶ ତଳେ ଅଗଣାରେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଯଥାବିଧି ରୋଷେଇ, ଭଲ ରୋଷିଆ, ରାଜ୍ୟର ଯିଏ ଭଲ ରୋଷିଆ ଆଣିଛନ୍ତି, ପରିଚର୍ଯ୍ୟାରେ ଟିକେ ତ୍ରୁଟି ନାହିଁ। ବିଶ୍ରାମ କିଛି ସମୟ ନେଲେ, ଜଳପାନ ପରେ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ହେଲା। ଯାହା ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ହେଇଥିଲା, 7 ଜଣ ନନାଙ୍କୁ ଆନନ୍ଦ ରାଜା ନିଯୁକ୍ତ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଲୋକ ସମସ୍ତେ ଭୋଜନ ଦାନ କରିଲେ। ତାପରେ ରାଜା କିଛି ଦକ୍ଷିଣା ବି ଦେଲେ। ଘଣ୍ଟେ ଅଧଘଣ୍ଟେ ପରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଶରୀର କ୍ରମେ ଆଜ୍ଞା ନୀଳ ପଡିଗଲା। କିଛି ସମୟ ପରେ 7 ଜଣ ଯାକ ବ୍ରାହ୍ମଣ ନନା ଏକ ସମୟରେ ମରିଗଲେ। 7 ଜଣ ଯାକ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଏକ ସମୟରେ ମରିଗଲେ। ରାଜ୍ୟରେ ଚହଳ ପଡିଗଲା। କହିଲେ କିରେ, ରାଜା ଅତିଥି କରି ଡାକିଥିଲା, କଣ କିଛି ଭୋଜନ ଦେଲା, ଅଥଚ 7 ଜଣ ଯାକ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମରିଗଲେ। ଆଚ୍ଛା, ଆପଣଙ୍କ ମନରେ କଣ ସନ୍ଦେହ ହବ? କଣ ସନ୍ଦେହ ହବ? ରାଜା ବୋଧେ ଖାଦ୍ୟରେ କିଛି ଦେଇକି କୌଣସି ଉପାୟରେ ରାଜା ବୋଧେ ମାରି ଦେଇଛି। କିନ୍ତୁ ରାଜା ଆଜ୍ଞା ଧର୍ମପରାୟଣ। ରାଜା ଚିନ୍ତିତ ହେଲେ, କେତେ ବଡ ଅପରାଧ ହେଲା। ମୁଁ ଅତିଥି କରିକି ଡାକିଥିଲି, ସେ ଆଜି ମୋର ଦେବତା ଥିଲେ। ଆରେ ଜଣେ ନୁହଁ, 2 ଜଣ ନୁହଁ, 7 ଜଣ ଯାକ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମରିଗଲେ। ୟାର କାରଣ ଖୋଜିଲେ, କାରଣ କିଛି ପାଇଲେ। ଏଣେ ଯମ ଦରବାରରେ ବିଚାର ଚାଲିଲା, ଇଏ 7 ଜଣ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମରିବା ପାଇଁ ଦାୟୀ କିଏ? ଦେଖାଗଲା ରାଜାଙ୍କର ଭୁଲ ନାହିଁ, ଦେଖାଗଲା ଋଷିଆର ଭୁଲ ନାହିଁ, ଦେଖାଗଲା ଯିଏ ପରସିଛି, ଯିଏ ଠିକ କାମ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ବି ଭୁଲ ନାହିଁ। ତାହେଲେ ଯମ କାହାକୁ ବାନ୍ଧିକି ନବ? ଆଜ୍ଞା ମା, 7 ଜଣ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମଲେ, ଯମ ଦରବାରରେ ବିଚାର ଚାଲିଲା, ଦୋଷୀ କିଏ, କାହାକୁ ଯମଦୂତ ବାନ୍ଧିକି ନେବେ ଜଣା ପଡିଲାନି। ପାଖରେ ଗୋଟେ ଅପରାଧ ହେଇଛି, ମର୍ଡର ହେଇଛି, ପୋଲିସ ଆସୁଛି, ବାରମ୍ବାର ଆସୁଛି, ଖାଲି ହାତରେ ଫେରିକି ଯାଉଛି, ଅପରାଧୀ କି ସେ ଧରି ପାରୁନି। ଆପଣ ପୋଲିସ କି ନିନ୍ଦା କରିବେ ନା? କଣ ତମ ପୋଲିସ ବାହିନୀ ଗୋଟେ ମର୍ଡର କେସରେ ଆସାମୀ କି ତମେ ଧରି ପାରୁନ? ଯମକୁ ଦେବତା ମାନେ କହିଲେ, ଓ ଯମ, 7 ଜଣ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମଲେଣି, ତମେ କୋଉଥିପାଇଁ ମରିଛନ୍ତି ତମେ ଧରି ପାରୁନ? 15-17 ଦିନ ପରେ ଆଉ ଜଣେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ନା ସେ ଗାଁରେ ଯାଉଛନ୍ତି, ପଚାରୁଛନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା ରାଜ ଦରବାରଟା କୋଉଠି? ଗାଁ ମୁଣ୍ଡରେ ଜଣେ ବୁଢୀ ମାଉସୀ ଘର। ବୁଢୀଟି ଦାଣ୍ଡ ପିଣ୍ଡାରେ ଠିଆ ହେଇଥିଲା। ବେଶଭୂଷାରୁ ଜାଣିଦେଲା ଇଏ ବ୍ରାହ୍ମଣ ନନା। କହିଲା, ବ୍ରାହ୍ମଣ ନନା କୁଆଡେ ଯାଉଛ? ନା ମାଉସୀ, ରାଜାଙ୍କ ଘରଟା କୋଉଠି? ନା ଏ ପୁଅ ଶୁଣ, ତୁ ସେ ରାଜା ପାଖକୁ ଯିବୁ, ଜମା ଯାଆନା। 15 ଦିନ ତଳେ ଏ ରାଜା 7 ଜଣ ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ ଖାଦ୍ୟରେ ବିଷ ଦେଇ ମାରିଛି। କଥା ତ କିଛି ଜଣା ପଡିଲାନି, ତୁ ବୁଢୀ ମାଉସୀ କୋଉଠୁ ଯାଇଲୁ? କାରଣ ତାର ପର ନିନ୍ଦା କରିବା ଯେହେତୁ ଅଭ୍ୟାସ, କହିଲା ଏ ରାଜା କିଛି ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରମାଣ ଜାଣିନା, କିନ୍ତୁ ପର ବିଷୟରେ ନିନ୍ଦା କରିବା ତାହାର ଯେହେତୁ ପ୍ରବୃତ୍ତି, ଏ ରାଜା 15 ଦିନ ତଳେ 7 ଜଣ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ ବିଷ ଦେଇକି ମାରିଛି।
ଯମଦୂତ ମାନେ ବୁଲୁଥିଲେ ଧଇଲେ ବୁଢୀ ଚାଲ ମା ବୁଢୀ କି ଧଇଲେ ଯମ ଦରବାର ତେଲ କରି ଗରମ ତେଲ କରି ଟକମକ ହେଇକି ଫୁଟୁଛି କହିଲେ ତୁ କହିଲୁ ରାଜା ଯେ 7 ଜଣ ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ ଖାଦ୍ୟରେ ବିଷ ଦେଇ ମାରିଛନ୍ତି ତୁ ଜାଣିଲୁ କେମିତି ନା ପୁଅ ମୁଁ ତ ଜାଣିନି ନା ଜାଣିନୁ ସତ କଣ ଏ ତେଲ କଡେଇରେ ତତେ ଫିଙ୍ଗା ଯିବ ନା ନାଇଁ ପୁଅ ମୁଁ ଜାଣିନି ନା କହିଲୁ କେମିତି ନା କଣ ମୁଁ ଆଜି ନୂଆ କହୁଛି ମୁଁ ଏମିତି କେତେ ଘର ଭାଙ୍ଗିଲାଣି ନା ଆଜି କଣ ନୂଆ ଘର ଭାଙ୍ଗୁଛି ଆଚ୍ଛା ହଉ କିନ୍ତୁ କାରଣ ଖୋଜା ଗଲା କାହିଁକି 7 ଜଣ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମଲେ ନା ସେଦିନ ରୋଷେଇ ହେଲା ବେଳେ ଆକାଶ ମାର୍ଗରେ ଗୋଟେ ସଞ୍ଚାଣ ପକ୍ଷୀ ଗୋଟେ ନାଗ ସାପକୁ ଧରିକି ଉଡି ଉଡି ଯାଉଛି ନାଗ ସାପକୁ ଧରି ଉଡିକି ଗଲା ବେଳେ ସେ ନାଗ ସାପ ଫଣାରୁ କିଛି ବିଷ ଡାଲି ହାଣ୍ଡିରେ ପଡିଯାଇଛି একথা কিয়ে কাই আজ্ঞা জানিব রাজা নির্দোষ রোষিয়া নির্দেশ পরশালী নির্দোষ কিন্তু সঞ্চাণ মুহরু বা নাগ সাপ মুহরু কিছু বিষ সে ডালি হান্ডিরে পড়ি যাইছে খাদ্য বিষক্রিয়া হয়েছে সমস্তে মরিছ কহিবার উদ্দেশ্য শেষরে বুড়ি কি কুহগলা তু যদি আর সত্যাসত্য কারণ ন কহিবু ইয়ে তেল কড়াইরে পড়িব মা সে তো জমা জানিনি সেই দিন ঠারু সে যমপুরে কষ্ট পাউছি যে জন প্রাণী নিন্দা করে দেবতা পূজিবি নরে ছাড়ন্তু সে কথা সেদিন বিভীষণ যা পূর্বরু কহি দেই গলা বঞ্চিথিলে বি ভাই তুমি মরিবা সঙ্গে সমান এবে বিভীষণ সৎ উপদেশ দেবা ব্যক্তিକୁ ସମାଜ କାହିଁକି ଥଟ୍ଟା ପରିହାସ କରିଥାଏ ତାହାର କାରଣକୁ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ ଏ ଘଟଣା ଗୁଡ଼ିକ ସାମାଜିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଦୃତ କାହିଁକି ହୁଏ ଯଥା ଗୃହଶତ୍ରୁ ବିଭୀଷଣ ଏବଂ ମାନନୀୟ ସଂସ୍କୃତି ଆଚ୍ଛା ଏ ଭାଇ ସତ ଉପଦେଶ ଭଲ କଥାଟିଏ ପଚାରିଛନ୍ତି ଯେ କିନ୍ତୁ ମୋ କଥା ପଛେଇ ଯିବ ତଥାପି ସଂକ୍ଷିପ୍ତରେ କହି ଦଉଛି ଯିଏ ଭଲ ଜଣେ ଭାଇ 20 ଭାଇ ହଁ ଭଗବାନ ତାଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ କରନ୍ତୁ ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ ଯିଏ ସତ ଉପଦେଶ ଦେଲା କିନ୍ତୁ ଲୋକାଚାର ମତରେ ଆମେ ଗୃହଶତ୍ରୁ ବିଭୀଷଣ କହିଥାଉ ଆଜ୍ଞା ମା କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ବିଭୀଷଣ ଫେରିଛନ୍ତି यही कथा भी लक्ष्मण राम को पचार कौन पचारे वाल्मीकि रामायण कहले भाई जस्य न सोदरे प्रीति तस्य कस्य चैतरे नैव कर्तव्य गृहवेदी विभीषण आपण आज कौन एक कथा भाई मान पचार कथा पुराण रे भी अच्छी लक्ष्मण पचारे भाई जस्य न सोदर प्रीति जार निजर भाई निजर हेलेनी जार ज्ञाति कुटुंब निजर हेलेनी से विभीषण आमर केमती निजर हेबे उत्तर देले राम कौन उत्तर देले कहले धर्म पक्षे न्याय पक्षे जो तो आचरति श्रेष्ठ प्रमाणं कुरुते तद्देव इतर जना जणे धर्म पथरे न्याय पथरे जही जते न्यायमूलक धर्ममूलक संदेश देला जदि सेठी से प्रत्याख्यात हैला ताकू देशद्रोही भातृद्रोही कुहा जाई पारिबो ना लोकाचार मतरे गोटे भल कथा हेले कोन समाज रे समस्ते भल कहबे जणे नेता हेले समस्ते तांको भल कहबे जणे किछि ना किछि विरोधी रहिबे या सत्य या वैदिक संविधान रहिছে आजिर कथा तेबे आसंतु विभीषण सेदिन राम को दरबार रे पहुंची गला परे लक्ष्मण सही कथा पचारले कहले आमे केमति विश्वास करिबा भगवान बुझे देले जे धर्म पथरे न्याय पथरे अछि तापात मो द्वारटा सबुदिन उन्मुक्त सेदिन सेतुबंध प्रतिष्ठा कार्यक्रम सरीची युद्ध पाई प्रस्तुत हो गले भगवान राम सैन्य सामंत तया समुद्र सेपट रे पहुंची गला परे युद्ध हब एतिकी बेले विभीषण ठिया हले कहले प्रभु ये आयोजन कोन पई होछि आयोजन काहे कोन पई किछि समय पे मुझे भिन्न रामायण भिन्न एक कथा भीतर नहीं पुणी मूल प्रसंग भीतर आस कहले विभीषण कौन ये आयोजन तुम जानी पार राति पाहिले रावण सहित युद्ध हब कहले प्रभु आपण कहीं रावण सहित युद्ध करेंगे से आपणकर कौन क्षति कर
लक्षण कहले देख भाई मु जहा कहूଥିଲି से ये विश्वासघातक ये कपटरे आसीचे आम पाखु राम कहले रह टिके बुझिबा कहले विभीषण तुम कहिबार उद्देश्य ना प्रभु बस गोटे कथा कहबी जदि आपणकर रावण किछि क्षति करिछि आपण ताको जणान जदि से आपण को आत्मसंतोष मूलक न्याय न देला ताले आपण युद्ध करिवे काहे अଯଥା युद्ध करी उभय पक्षर गोटे धन जीवन नष्ट करिवे तेणु आपण ताको किछि संदेश दियंतु से जदि आपण कथा को अग्राह्य करे ताहाले आपण युद्ध करंतु भगवान राम विभीषण कथा ग्रहण कले एवं गोटे अभियोग पत्रटी लिखिले रावण पाखक पठा जीव जदि रावण उपयुक्त न्याय नदेला ताहाले युद्ध करा जीव कौन अभियोग पत्र प्रथम अभियोग है रावण जने हत्याकारी प्रमाण जटाईबद्ध द्वितीय अभियोग रावण जने अत्याचारी शासक दूत बधयोग्य नहेले भी हनुमान लांजरे निया लगेई मारिबा चेष्टा करिथिला तृतीय अभियोग रावण जने नारी अत्याचारी चतुर्थ अभियोग रावण जने नारी चोर जदि ये चारिटा कथार उपयुक्त से न्याय देला आमे कहीं युद्ध करियो ताली ये अभियोग पत्र नहीं कि जीवो किए लक्षण ठाकुर जानतु तांको संगे हमर मंत्री जांबवान ना ठीक अछि लक्षण जीवे आ जांबव जीवे प्रस्तुत हेले अभियोग पत्रटी धरी लक्षण लंका अभिमुखे चले लक्षण संगे गले जांबव वीर लक्षण संगे गले जांबव वीर गर्भे पहुंचिले पहुंची गले लंका दरबार पाखरे दशानन रावणर सिंहा सिंह दरजा पाखरे छिड़ा है दूत आपण मनरे प्रश्न की हरिबणी रामायण एमती कोटी कथा अच्छी मुझे आगु स्पष्ट करी मु परा कही सारा आप व्यस्त हो भीतर कही दियो पचार देला रावण किए तुम्हें आगंतुक जटाजुट धारी युवक मु प्रभु रामचंद्र सानु लक्ष्मण ओ सान भाई लक्ष्मण ये आम मंत्री जांबवा आजा कुआडे आसिले अभियोग पत्रटी बढ़ाई देले कहले मंत्री कौन ये दरखास्त अच्छे अभियोग पत्र टी देखिल पढ़ भूतटा किसी अच्छा ये चारिटा अभियोग को रावण पढ़िला प्रथम अभियोग रावण जड़े हत्याकारी प्रमाण जटाईबद्ध द्वितीय अभियोग रावण जड़े अत्याचारी शासक दूत बधयोग्य नहेले भी लांजरे निया लगेबार चेष्टा करिछि तृतीय अभियोग रावण जड़े नारी अत्याचारी चतुर्थ अभियोग रावण जड़े नारी चोर ठीक अच्छे रावण कहला यार न्याय दिया जीवो जे अभियुक्त मु अभियोगकारी राम अच्छा मु जदि ये सिंहासन रे बसिक यार न्याय देवी न्याय जेते निरपेक्ष देले ही समाज कौन कहबो अरे मु दोषी मु केमति न्याय देवी तेणु लक्षण गोटे कथा कहूची अभियुक्त की विचारक होइबो विवेकी एही मोड़ मु जने राक्षस वंशज मो विरुद्ध आसी अभियोग मु निजे विचार कही कहवा उचित हबनी तेणु मोर निर्देश राम गोटे पक्ष मु गोटे पक्ष कर विचार भानु वंश तुम्हे नहिले जने अपख्याति लक्षण तमे यार विचार कर मु कहिबी यथार्थ प्रमाण लक्षण बसिले विचार का आसन रे रावण तरफ मंत्री सुख सारण पक्ष देवे लक्षण कहले आम पक्षरु जाम्बव पक्ष दब
ଆଚ୍ଛା ଏଥର ଆସନ୍ତୁ ମୋ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଏଇଠୁ କଥା ଆରମ୍ଭ ହେଲା ମୋ ଦାସ ବାବୁ ଟିକେ ପାଲା ଶୁଣ ଲକ୍ଷଣ ବସିଲା ବିଚାରକ ଆସନରେ ରାବଣ ତରଫରୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ଶୁକ ସାରଣ କହିବେ ରାମଙ୍କ ତରଫରୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ଜାମ୍ବବ କହିବେ ପ୍ରଥମ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଲା ପ୍ରଥମ ଏଇଟା ଥିଲା ଗୋଟେ ପେସ୍କାର ହେଇକି କୋର୍ଟରେ କଣ ରହ ତୁ ବସୁନୁ କାହିଁକି କେତେବେଳେ ହିନ୍ଦୀ କହିଦଉଛି କେତେବେଳେ ଇଂଲିଶ କହୁଛି ତୁ କଣ ଜାଣିଛୁ କଣ ଇଂଲିଶ ହିନ୍ଦୀ କଣ ଆସିଲା ଇଂଲିଶ ହିନ୍ଦୀ କହୁଛୁ ଇଂଲିଶରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରେ ଯୋଉ ଦିନ ଆପଣଙ୍କ ପାଲାରେ ରହିଲି ଆପଣଙ୍କ ଭୟରେ ମୋର ଇଂଲିଶ କହିବା କମି ଯାଉଛି ହିନ୍ଦୀ କହିବା କମି ସମୟ ନାହିଁ ବସ ବସ ତୁ କମ ଇଂଲିଶ କହିଲୁ ତୋ ବୋପା ତତେ ଇଂଲିଶ ମିଡିୟମରେ ପଢେଇଥିବ ଆଜି ଖରାବେଳେ କଥା ଦେଖିଲେ ଖରାବେଳେ ଆମେ ଖାଇବାକୁ ଗଲୁ ହଁ ପଞ୍ଚାୟତ ଘରେ ଅଛେ ସୁଦା ମୋର ପଛରେ ଗଲୁ ସେ ଯୋଉ ରୋଷେଇ ଘର ପାଖରେ ଗୋଟେ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିଲି ତାକୁ ଇଂଲିଶରେ କହିଲି ସେ କଣ ବୁଝିଲା ଆପଣ ସୁଦାମକୁ ପଚାରିଲେ ତୁ ଯାହା ଦେଖିଲୁ ତାକୁ ଇଂଲିଶରେ କହିଲୁ ସୁଦାମ କଣ ବୁଝିଲୁ କିଛି ବୁଝିପାରିଲିନି ତୁ କଣ ଏମିତି ଇଂଲିଶ କହିଲୁ ସେ ବୁଝି ପାଇଲାନି ଆର ସେ ମୁଣ୍ଡ ଅଛି ଆଚ୍ଛା କଣ ଦେଖିଲୁ ଘଟଣା ସାରେ ସେ ଦୃଶ୍ୟଟା କଣ ଦେଖିଲି ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏଠି ଇଂଲିଶରେ କହୁଛି ଆରେ ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିଲି ଏ ଟୁ ଟୁ ଅଫ କଣ ଏ ଟୁ ଟୁ ଅଫ ଏ ଟୁ ଟୁ ଅଫ ମଦର ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଅନ୍ ମଦର ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଅନ୍ ଆଇ ୱାଜ ମୋ ବୋପା ଗିଲା यार कर्ता किए क्रिया किए ये कोउ सेंटेंस मु जानि पारे आपनकर दांत हुकुली जीवो आउ थरे कहलु ए टू टू ऑफ मदर स्टैंड ऑन ए ओडिया टा कोन मते कहलु आगो ए टू टू ऑफ इंग्लिश ए अर्थ गोटी टू अर्थ कु पुनी टू अर्थ कु ऑफ अर्थ र गोटी कुकुर अरे हां ए टू टू ऑफ गोटी कुकुर तापरे मदर स्टैंड ऑन माने इंग्लिश रे मदर अर्थ मा हां कान अर्थ ठिया ऑन अर्थ ऊपर गोटिए कुकुर माठिया ऊपर अरे वाह तापरे आई हां यू वाज हां इंग्लिश आई अर्थ यू अर्थ तू वाज अर्थ थिला गोटिए कुकुर माठिया ऊपर मुतु थिला हौ धीरवर धीमंत मंडली बसी शुणुले प्रसंग चारि पद कथा न्याय आसतु विचार भीतर को जीवा लक्षण धरिले से अभियोग पत्र लेखा जाइछि प्रथम अभियोग रावण जने हत्याकारी प्रमाण जटाईबद्ध ठिया हेले सुकसार लगे कहीं पूर्ण मात्र रावण को एते दोष दिया जीवो कहीं अच्छा रावण जेतेबेले सेदिन आकाश मार्ग रे सीता को चोरी करी आनुथला तम अभियोग अनुसार रावण सीता को चोरी करी आनिला बेले कौन आवश्यक थिला जटायुर किंतु आगे ना पुराण देखो समाज पई जने कौन करि पारे रावण सेदिन आकाश मार्ग रे सीता को चोरी करी आनिला बेले आम संस्कृति रे गोटे पक्षीर त्याग को देखो जीवन को बाजी लगेबा पई से मध्य पछेनी आज डेट रे आपनकर रणपुर बाजार रे जने निशासक्त मध्यप युवक हाथ में भुजालटे धरी जन को गोड़े गोड़े अन्याय आक्रमण करुचे अन्याय गोड़े गोड़े आणुचे आमे 10 जन देखुथिले सुद्धा केई विरोध करिबानी काहेकि नाम समस्त जीवन को भय काले से लोकटी आमर किछि क्षति कर दबो आपण माने जानि 2007 नवेम्बर 3 तारिख पुरी जिल्लार गोटे बहु चर्चित घटना से दिन गोटे साखी गोपाल निकटर नवविवाहिता झीटे जने आत्मीय सहित पुरी दर्शन सारी कोणार्क दर्शन सारी पुरी फेरिला बेले चंद्रभागा निकटर मात्र 5 मीटर दूर को से बसटा जाइछि कि नहीं कोणार्क अंचल 4 जन सामाजिक युवक बलपूर्वक से बस भीतर गले झीटी को अमानुषिक भाव में नहीं झाऊ जंगल भितर गण दुष्कर्म कले